ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट हम आपको इस तरह का पैकेजिंग में बना के दे देंगे। 100 ग्राम का 100 ग्राम का पैकेजिंग होता है, ठीक है? 100 ग्राम का पैकेजिंग होता है। हम इसमें आपको रेडी करके तैयार करके दे देंगे, सील पैक करके पूरा आपका ब्रांडिंग वगैरह करके सारी चीज़ करके एकदम रेडी, पूरा एकदम सारे रेडी करके हम आपको दे देंगे, ठीक है? तो आप चाहो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो इस माल को लेके। अगर आप खुद का ब्रांडिंग, खुद का प्लानिंग करके कुछ बिज़नेस करना चाहते हो तो देन আ हम आपके साथ हैं। আমরা আছি আপনার সঙ্গে। আপনি যদি চান লোবার নিয়ে বিজনেস করবেন পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে আর ইন্ডিয়া জুড়ে, এবং যদি আপনি চান যে এক্সপোর্ট করবেন, সো সব জায়গাতে আমরা আছি আপনার জন্য। তো ট্রাই করুন কি বিজনেস শুরু করার। মাল সাপ্লাই নিয়ে কোনো টেনশন নেবেন না। মাল নিয়ে আমরা আছি আপনার সঙ্গে, এবং আপনার ব্র্যান্ডিংয়ের জন্যও আমরা আছি আপনার সঙ্গে। সো ইফ ইউ উইশ টু স্টার্ট বিজনেস উইথ আস অর টুডে, সো দেখুন বাণিজ্য বসতি লক্ষ্যে যদি শুরু করেন তো খুব সুন্দর আপনার একটা ইনকামের একটা রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে, এবং একটা বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আপনি কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।